Wanzani wa Haiba FM, waishilizi wa Haiba FM, waangalizi wa honkari wa Haiba FM, amjo mwambiani mnike mbamu udambari mparane jama jana imanale swala la leo ngalendeleao na la jana bese mono ukaya watangazi wa gazeti litangaza la Reunion ukaya siluchoka za nungozi umtiro hunu shawa jaunga bo Ebola au waparihana kwa Ebola onge eke serikali hatu idaza kwa choma nungo sindiola upande wa uwade wa COVID rjo kangi obanu ndio nziro ngechongo henjeza shanda zinu zibira orutso hele okaya imanzishi yanungo na madhumuni hindini ninsi hatu bai sisi maraia lazima jitamke riuzise ritsange fikira yode manana na Johanza mparane sena ikija majana rikiwenji wahuishia ritsange fikira imana izo nambao vanu zinsa mjizi tiza mjizi zinuza mdumduazi yaona zinji ujuziso masuala voko bandhi ganyi wanazijana mlona ujuzi hapa saa joka hanza mijibu wangia wana jinike wanada kawa ili wararu mparane rejebano rishiliane na mini tayarisha zindu njoka humsomea ni vanu au njoka umwambia ni mwedemu angalie ili risande reelewe ka ezibira uhindi wanzani wa Haiba FM, waishilizi wa Haiba FM, waangalizi wa Haiba FM, assalamu alaikum. Jana tsikava no tsi juzi sa timuzisane tsi uzisomleme ulemengu ukaya imanzishiano ya fanyao ya Komoro hindi ya Zambao hindi imana hindi ni waziri wa handa bwana Castex Faransa yakautamka Komori ukaya hakikisha yeye ukaya ngavo libungu la COVID la Afrique du Sud na yoti hazia hindi ani kavati namna ulemengu wabasa kisiansi idasturi ya ukaya dhamana wa kisiasa wansi ya jatamke nongo jamali zoa tuzijua na kemstarabu hindini niyo hata hula Faransa kabajala wa kadoinga nzima ukaya libungu lindu la Afrique du Sud bai shingiro neto jodore jihaba bani siskar jahana manuhunu Haiba FM na mwesherendo nondo kavati mnduko ushemeza hanasi na ranzi owade unu reje hamvu haina wakati ngaraparao serikali ukaya kamnongo wadingo sivo ko karti jahale makaudo hana makaudamba inu dengi jao ratsanganyiha rajihifadha sisi ngaramba wakawade ngumunji bankar jalinda ikeleo bahari zibiri Ulaya wandu 15 wazilwa haina usikunga batolo banu 20-30 shabo kangazambao hunu jama kartono kazo hindu emana emzunguka jama nangabo hatu washemezao nyonsi pia ngamjua wandu omalahoni shanda ilaki hatu baishu dufungal kaba ngasiabo sheka kaba jajam jeni mangaya jazamba abo
si ukaabo riduvurana na bandabo na jao sha uwaningu haya sijuzisa ukaya eva la mana hindini enu bahindu hindini de shipishi wa ukomorwa emana jana yila tizamba mjuziri jenka dozinchi madame Voine Maore emhu wahe commission scientifique ya Faransa hakawurongo wa jana bahe akambe hatwarilwe Faransa nilibungu la Afrique du Sud bahi habamba ukaya hususon la Réunion emana wa udwaluna mhusiano hakuna Afrique du Sud na izokweli vohenda maturisti wala la Réunion da sur Afrique du Sud na Afrique du Sud ako envio nezeno kozonsi pia kajatam kata komwe shari hono Kamardini Riono Wajasa Mayotte première la Réunion première hata leo Riono Kaya la Réunion watolo article ya ukaya hunu harmensi hatu waja uzeno ngongizo hatwari emananga bo Ebola abonge namsane ni msomeni mbari emana ekamru hazo ya ndongo za maandishi za utangazaji za journalism ngono ke article kabati baishe yomkini hukakwelinga mndo Ebola nsujua mtazijua shanga mtuzireje shena mnanziwa article ya ushangaza ichitiso harmoinsi wajua ukaya ekazanziwa sisi ni mnungu jobeshebwa nanya emana kartina ila regard critique ya wuna ukaya shinu hindi amsomo mbabi babise kamro somo haunga msoma unga joka uona ukaya baishe zenongo za joka wajoka za kweli shena mnanziwa tsi harmo journalisme scientifique journalisme ya propagande au Comores dans les articles. Un cas mortel de fièvre hémorragique à virus Ebola se superpose quasi à une explosion de l'épidémie Covid-19 fortement suspectée d'être induite par une circulation conséquente du variant 501-22 dit sud-africain. Fortement suspectée. Alors, kabati chiffre ban kabati atambango. Na une science. Suspectée d'être induite par une circulation conséquente du variant. Eka. Cette situation fait des îles de la Lune, les îles de la Lune, le centre névralgique de la menace épidémique dans les Mascareilles. Une situation indigne. Ebola, kwa jambo ka pumbe shirini, un virus Ebola, bon. Selon les informations d'Imas Press, cela arrive au moment où la Réunion reçoit par vol sanitaire ces deux premiers présumés porteurs du virus. Yani, voilà wa de hulango jao et virus dinu seto. Les malades sont hospitalisés au CHU. Interrogé sur le sujet au cours de la conférence de presse qu'il a tenue vendredi soir, le préfet a indiqué qu'il est encore prématuré de dire que deux patients sont porteurs du variant sud-africain. Il lui a dit que les variants du variant sont de la quarantaine. Inouti article zila jama scientifique ziko soma ni secrétariat de rédaction nan kada na mangalaise fotiswa. Des analyses sont en cours, il n'y a pas de confirmation à ce stade, a-t-il ajouté. Oh le bref. Chez Kamadisaro, ani min sujue kangabo Ebola. Naila variant sud-africain. Iyo hataba sakazi hakikishio. Aboti kakaziti. Shazeno zinu zonsi pia ndizo na hamba jana ukaya zoulunga kanune omesi wa hamba vanu harumezi siwa za hatu ngabo mkonsi ulungwa milwa sega uwo dutunda
ze epidemi zandisa na zila chikungunya na izo zontipia wandu wanuambi ndongo watsahwa ebola rinyo amba ukanga zaunu wakurubia wandu wao hunu wakomoru walwari mwesenga hiyo wajulizwa ndongo abati ukanga ranzore munguze nganzao msomeze ndongo zinu ndondondo nye wastaarabu muzise ndizo namba ukaya karna ulansi huzisa maana tijara ndilo mabembe obwade nguo ila covid abo mjoka hamba ndongo emana jambo ukaya inu variant sud-africaine usumpia shabo tikayo hatwari zaidi na watu chazo ntipianga zijori fanywa hata rishangaza karjashanga hali na basa ikabula zimurishangaza zilifanyeza ngozo ntipia ngabo ndo ajuhaona noze ngozo inu shatsi babiani ukangabo mwana upiwa abantu msujua zindongo hindini na zila serikali za hatu ngasaidiwa menata basa kwa choma ndongo na kabati namna ya wana nezendongo zinu badi ubenufu. Donc posez question, demandez à l'OMS qu'est-ce qui se passe. Banu nyinyi ngani Faransa ngamjoka wandu hao ataba sako jishinda wana no wade. Anukanga joka utsahondo ajari saidie yo Rwanda. Abangena mabyondo wanukaya ngwashangazao banu ekaba anuzitsa wao. Dukaula mkonzi waheze ndongo jamaa sega banu serikali hatu ijikubali tena ukaze ndongozi ifanyishe maore yomkiniha haurikubali wana ndongozi nji haitiso na namna hiyo sisi mara iya simsujua jamba kaka sidi namna hiyo mara karsona ndongo ekauzihira ngamndongozi serikali tena mpaka dawa sangari shia ukaya aborashemeza hariba nenezinsi huzijao ngabajiko buliwa mahala abili emana ndu wajaya samba kabati plus ngabo la wao fikira na fikira ngabo miji jamaa mitsame hudu wanisojifikiri ya ukaya erifanye neza centre de santé sheizo na stilo tataziwa banu serikali mjamjitia harma mgala ngamfanyao jamanga mfanyao gizama handongo bokweni mnungu joka yoti kosalahanyu le kanga mtatazao kamtufanya jamade zinsi za sama mbuziro heze ndongo haina mzima ndasi ajitarisha arawana bati alafu obonzingo afanyao zinu tena wajoka ya hazatu si wana na uvurana abani mno aparisa ino hata mstarabu kajatso soma shangar joka hamba kabo ya lalarinyo awi joko ni ndongo zamana na haina mndu ya tsofanya maamili ya soma literature scientifique hau gazeti na ritsomba madika na zahila haiba la joka hanzi ndongo zamana zinu kajujanzi hajao shani ndongo la kushangaza owade na riure owanungo wenchi Moroni, Mbajini, Omara Onsipia. Mondwani lisurengazi hatu wazahao, milanansi, wastarabu wa mji, serikali la. Bangena zimhunda ni zinu. Na zinu habasabu serikali. Ila ukaya. Mwendimu ambilwa. Ukangabo variant sud-africaine, kamjatso shinda hata majoma mba ukaya. Rahaka bajafanywa analizi boko leo do alwatwani wakahamba horashemeza ndashemeza waziri wahe unono yakahamba okaya vanu hata ze champion izo kazija beho hula Kenya labeka kaza beho aboli bot si serikali hatu bode MS kaza beho bunda ula lamishi shata abo ngujushia ma secrétaire général wando aja hundana tido wade tihindini tindongosha dousana ukayami hafidhul najua hafidhul mondiali namkerali bakaba timrujuo sinzon tipia inde manarjo joka ujari wanisi wabanu
mtujwe kanide mwanzo mtolo mambila ndongo haunga mzungu hanza mje mparo atsena ndazila komite affaires étrangères na tijendi ni mwene mwamilo kana mkubaluka aba sasa nongozo ntipanga zoko fanyo hama ore hawitije hama ore mtujwe sana mkeradi vous les jeunes de la diaspora ou d'ici, quand vous voyez des conneries comme ça, cet article-là est une connerie et c'est une insulte à l'intelligence comorienne. Mais lisez-le encore. Je ne parle pas des fautes, comme ça, de la rapidité de faire quelque chose parce que il faut nourrir le débat entre Comoriens, il faut diviser. Aux Comores, ça commence comme ça, un cas mortel de fièvre hémorragique, à virus, Ebola, se superpose, etc., etc. Cette situation fait des îles de la Lune le centre névralgique de la menace épidémique dans les Mascareilles, Amdjou. Au Shanghai, Narlu Shanghai, et Covid-19, Zinzahe Ebola, et ils ont connu des onabo, nous n'avons chez les Zukaya. Et quand on a Ebola, il y a l'Afrique de l'Est, on a l'Afrique centrale, Congo na yimo. Et on doit comparer wafanya ukaya wanduwai wadubira hawangu wanjie maore ili wake wenji hana wala wakomori wa asunindo la wala maore ambishilando nono ambishilando nono e kade de covid abona rishemeze riparole mengonzi pianga wahodari ruonao hata unafrika urwanga iwono Kenya hasana haziyambabi risana jama bakauhare mashinwa tije waodo weshinda waodo mjuzi si Marekani kulana kamna ijana si Uingereza owenza prinobel zinji baada ya Marekani ihonlono wajuhu hangu nchujo henda na waona si Faransa ihonlono wajuhu unowana tena wajao nchujo henda na waona abangizenu za kamakini sha abamjuka wenda na njeze mbabizi la ces phrases. Ainsi, les Comores se trouvent-elles dans une situation sanitaire critique? En ce sens que... Il nous article, il y a Jokaya. Phrasindaru. Shabasi. Nous jouons à Okaya Vanu. Ola Madame Voyene aka uloma orengwarumia uzinu. Beishe juzi. Ibidi ameukaya zila kamardini. Ambazonrabo. Shangwanzo dazila ukayo hamba kangwarini kao alafu aja wadabonya dabonya ntujwe kezo lisaho ntujwe ndungu hindidi shade zenugwe namna hiyo on est jugé extrêmement considéreuse Giovanni en France qu'au Kenya pour confirmer ou infirmer séquençage du génome à l'appui la circulation de cette forme mutée du SARS CoV-2 identifiée en République sud-africaine le 18 décembre 2020 est jugée extrêmement contagieuse, même au regard de son concurrent, le variant VOC 2020 dit anglais, qui martyrise aujourd'hui le Royaume-Uni. Amona Michel Londo. Nga Michel Kabala Kabla, Premier ministre, et Jarongo Wajana. Ngabo vidéo tsaila makama iparisa. Il y a un ministre de la Santé Mfikiri débat yaka à l'Assemblée nationale. Le malazate andeza. Avumba komori. Atwarikia la kabatendo bo. Wakatila kwa jakahamba. Haina usikoto janjeza. Katila kwa jakahamba hamba ukaya inu le kada kada. Shahaja havumbua yeye de la ministre wa Kifaransa. Le virus anglais. Harudi hamba wayakawa Uingereza jamana. Kashabana mnukajomba Kiingereza ba yesha o Afrique sud-africain Comores yonga tujombi abunga mjona mbia ukaya sha Uingereza wazilwa kwa tunja Faransa washangereza kabla hizo waudu watende washemeza
le bungu lione hali analizewa na wanonsi pia likubaliwa mangar jaharaya mangar sahau ze utundi unufanyishio shatima bino kangabo za saya zibiro vano tujwa ndo hindi no watende wa wana washemezao ndasi ekaburulo niyo loko ranzibeti salama hata serikali kama tsimdorongo ntujwa ngo rawo ndo hindi na abo izo liwambiao lukari tsangani herchemeze mano wadingu mziro shaba sangari jore rumilwa zino. Et si jusqu'alors une relative tolérance régnait quant au flux affinitaire entre Mayotte et Comores, le regain de l'épidémie en Grande Comore, Moélie et Anjouan, couplé au risque induit par le variant sud-africain, tend envisager une fermeture des frontières à court terme. Et je dis ça, le Bayatena, il y a Kébeli. Et Misafar, Amduka Tsueleo. Bano Minsuanzani Letsehaku et Mananga Mjoka ya kabati zikomba hunu zitso utafiti wa kinyume na serikali na kinyume na serikali ngasema wadi wansipia na wa serikali wafao walo kinyume na serikali wafao anabasa wadi hunu jo badi nilongo zinji haramule mengu starabu wonesa wala wakauhea leo ezi ekonomi chinoise de yao e azi zenonga zibadili hao ranze sharia de manana bakaya nyinyi wastaarabu na mlenzi uchokatsiba nulola pizana rangali ukaya engari uzisaunda huu lutendeli uzise serikali ya hatu na wala OMS wako kabanitsi na wanu basi ngarjo uzisara Afrika no mahala onsipia des institutions onsipia même tuma biani na mwende mwangalie esitine na tu parisa inu ipreunion.com ipreunion.com coronavirus mangalie hari reportage wetim rajaban je des anabozaya abunga bajamba kawo sérieux etc. sha zin wetim rajaban nindongo za komande nsina ushina ni mambiani za barindi ni zanagonezi nsahau sha na ribau herangalo wade wahatu halafu serikali mpare msahim sada mwambie ukaya yodi namna juko msaidiani ukaizo mfanyao banu ngamjoka uparise kinyume wala maraia ngwalo na taraddudi ula msada majamba kanga mto wao senanda wala waraia wadongo ulizwa kwa hanza Faransa kina mshanga bana wasa manasema menuka eka ujuzi wa hizo ngozi yenu ekansi Afrika wo Rwanda ndo rona dalili hali wala da Botswana nawa hamilo kaya eshiningi ja wandwa shemeza na wando shinda wafanya ndongo habasa walone zumbu za kiabasa abuka jahara shakarna kubali ukaya ngabo mtaalamu hunu wo wanazendo ngozino na singaro nawe zibira Ufaransa ngwapa batsao jamadasi ekabulo niyo nda unumavu uhondana ya serikali ya hatu ya bayhanya ale shamdudu au ntuje kama ngori ndao wachujoka wavoti wafepi aranzi ya mtujua ndio ba hindini gino sha kamkaradi Tanzania haizo tikanzana beukaya ze article tsindazino ngabo ze article zahe OMS ngabo article sérieux nyimlo yuho na mudema bimu diapari waangalia ndo wanu arambi ukaona ndini ezibirao bana ezindongonda zila mivurano hatu ya Maore na ja na mulima parema Mauricien harama ila COI mkenchi mzambe ni masishelu wabao kono tukama nao ajambilo ka centre nevralgique de Mascarenhas na tijindi na Madagascar wakati Madagascar wakamba kangwa unadalao
ondo kaujua kazi ndongoti tinyangwe na mnele kwa subuti wa manungo shanda asia wasi yamana ngarjurja banuri vurana hata lo basi mndu jibiwa bahari haono karambe wakanga si wawade apu abonge amkazo bana namleje mwende mwambie ukaya awowe kangwanzia haraka na utoto wazila nkosara dwambilo ni mafundi watu fundi Abdul Hamidina wala ukaya izinu zanziwa kodi ni mzungu honda wala master de wa hatu. Il est encore prématuré de dire waiti ENT. Que Dieu leur fasse charge napa nguna ora nitsindu. Que deux patients sont porteurs du variant. Ah, yutula S. Fotelemle yuzindo za kanza zafanywa haraka za tsone hani mndoa saya. Kadhalika ukakabati hata mbadone statistique par mois et article. Abonge nardiwa zezinu rishemezena ono hatu wanu rirejeiri waneno wade bangu hatwari watsina zimnongo za destabilisation hauza hanza wakandamize la serikali hatu bogwe ukubali utuambia ewa shamungu jwa hifadhi ikakarja kubali rafufuliwa